assalamualaikum sonin kallumo haro sonin kan khamukano kimbakando kin qenna saylindo bambo nga haqqi sugata hunu aga fayindini maga trinkini gela khayme television kama Africa Dambe TV nga Africa Dambe hose wontondo nyakhalinto nyani hor kenya ko khadanga sonin kara dambe akhille aname aga no kusudambe nga hondo kenya battenga lenki khadi hose wonto nyani har serbe ga domi khada khayme journalist nga domi jibidan fakha lenki khadi muko horew ma khay plateau horeke kama mukeke on taxa kono sonin kallumo nda mon taxa kono artiste ndanga mukeke antaka sanko yi sonin karay khawaji binta nyano kama kendi maketa ona hakku suka tango tona sukunyi finanu ona kha bismillah khadi kha television kama Africa Dambe TV kama habi nugo fayni khagir sakhira khube utuna ro kama yi ayugum manda ya kharima lemina ndo khirsenga hakku sugo fayni wacha ke Europe Asie Maghreb ma Moyen-Orient ma Afrique centrale ma habi nugo fayni ma Amerique jamani nga kuinda kata suko mantenga kendi mona ile kati invité be go ma khadi ona bismillah ona nawari ona mama agadi laydu kebe timman khadi ni hajundi hammin ci wara khadi nan taxu plateau ngam nanti woy sefene kat sonire men ci kof mantenga mukefe khanda warta khaytu no serebe gani ken maketa ono mukke ngona bismillah plateau kam may Africa Dambe TV ngam baba de be hadem be bay izenu demba modi izenu asa modi izenu ya modi modi hari ngana dambe ko ngema sam kumbake baba de be nyanje oside hasula delwa so awara ko nyangani odo artiste xoring deme assalamu alaykum artiste international wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jibida fakha am ko torantanga alhamdulillah fofo sintinga ngala tigana ayo majalla mashallah to ne jam mon khadi to keni fisenwa bo aga tuwin kebetina fisenu jaaje jamu ken kulubali nya fisenu jaaje kulubali nambugumina nan care Mauritanie gidima ga debe be to ngeni njew zidid hasbil adalwa anike kon sira ko nyari na fam mashallah ken ma fisenu jaaje kulubali nawari Africa Dambe television kama sonin karasu wata hon wacha so ampayni live nyana khadi o so o nyakhali angar live kebe timandi na likata soni remejwa ken maketa manne kunyida na makata sonin kalumbe ni gata honi go fayno wacha duna katto ko maneme alhamdulillah jivi dam faka soye kebe gam maga kemme soye yani fisenu jaaje bonki maga na to nanti ogere layro xanne kebe sonun kallum mundanga masonin ke sudanga masonin kan xam mukano ndanga ogoto yi layro xanne kebe timmani ni Allah gana dunga ke layro banando ta ko nder sonun kunda mashallah yo ken aywa mashallah fisenu jaaje kulubali artiste nyane on taka kono sonin kallum mundanga mon taka kono hakumbe go fayni kenema o sewo o nyakhale ngadi émission ke khadi ko tam ke muko horebe go ma lenki o bismillah platon kama an fisenu jaaje kulubali haga bakka murteni jamani nga debe kebe to ni jew lenki khadi khara khatru khay foke be muku o to khadam fo muku khalenki khay foke be muku baro muke be bismillah muke dure fe kunga ken kunga ono jonko e kat muke ngam tirne fana be kunga fi sen jaaje hoga molo nan tirndi orwori ang sugunu ke artiste o ha grananti minna est ce que nyimme soni ka ko hamminya na bangir suge ngutuba ma fa bandambe nyani angare ke khilewtu alhamdulillah jibi sonu konti angana seren trindi aglawan jabini sefeke lungon danya parce que angar sefeke jonko kebe alhamdulillah ngalla tigana nke ga suge be no xeyefe mimma ni sugunu ni min fa be ni sugunu nyimma ni sonu ka ken go dambe kenal lingindanga khille ke gal lingindanga wala kiyan inshallah aywa ken maketor famu nanti fisini jaji janka xeyefe kunga janka yogo e meche go ngutu ananya manya mama manya mpaba maka ken ma bo man nan pousse kunga gros sugenga bari antifa bandambe fe est ce que ngana agrikun na lo surtout sonin kara e difficulté ngi ben kitene est ce que njaron ndangara na loba mais man nam pousser fina na lo ni sugen est ce que message na ma ko diga mo na ma angu kori ibagandi ni fukana nya sugan nya ni bagan kat sonin kara bo jibi nga digam fana be kono angu ta hadim re mi ngi dunadi mbire ke fofo ndro kutonya hadama khadi Allah grand tak fofo an katinya ni Kenya Allah ti dangene Allah rokuto keno première chose on katikia kono rokuto ke lanti dangena no mais kebe hademere men kada ngana nyiro no fofo no ananya ngamulla kebe ngano ko suge kana lingindanga parce que gille mina ko nyani golle ana la lingindanga trop harfo nefi voilà kiani pousser mi ngaron golle ko no soni ka ko kadi ana lingindanga très bien même parce que gille daru suge kana lingindanga sifo kuna lingindanga bo alaw nyana kube gintu fisenu jaaji bon ko gani mpay itini akemu ochwa
ber soro ku ke kono tinati kemo juwa pour Fisseno Diadji Bongo gagnani ke yo parce que nda griya ay me kenni makata Fisseno nanti ngora ngoro mo gambe ay ko ando butte nyallo so ninka ko parce que sugana ko ngoni trindi i jek jaxandi ko me anga an to konti nandi kam ko me danga do me kin ko ay miso ken ko nga ken mangoro sugi ken ko nga jarno ko andi rifiki wuddo me kam ko parce que amma feti sugana ba feti sugana surtout so ninka da khadi anga bogu dambe khore ke ben ko nga problème suge ando khabila ke kharme nya kam ko est ce que dande ma ba ma imutu nganda kharsa pour suge ke ben ko jibi wala comme ke mi gen soni ki an kenyi mi gen soni ke mo ko andi digame go ko digam kuno ko mfabuti go gana fo jasu igata nan huwanger tere and gar nyo kande foya bo nga ke digam fana be konanda igo lantron golle angar wuddu da nga taawun kat soro nga ile saga nga kan soro ko golle kan nawara annalati am khawa anna golle ka wara ndam khawa anguro golle sa kinyi bito fildi angna sik soro nya ko nya nga kan golle ko sanna golle ka wara agnya kharan ta ko ja baktam prono golle ka kan sokonti voilà afilane jibi ken soni ken ko anke ngeni soni ken ni soni ko khanga soni ko tumo ko kebe harsere ngana nya len kanga tel wajunde igana ngajuno khanne ke mugo fina iga kebe kono o kentu surta ngana ni suga na nya parce que andi intirndia ngana tingi digame ko gili mi agilona ko na do fondi soni ko nyano fayni go terenkana ngega suge njopana parce que ni lakal lo suge kota fana keni 2017 na 2017 ngeri ndimo parce que mami ngirin to ba datin nga ngejo ati ngejo tinna ma ati di foyogo mugu est-ce que tongo nya nti man ne mugu ma ati ko ngejo kemi njwa ber ndi sugu xanne mugu nti mama sugu ku ba ngeri mugu mi linga ati ngejo an xanne ke linge wanti man dam pousser mangi xili ani misara ya xare ndire men nagantu adwa ciona digame ko ona warere o digame ke soxundi agala to bit filana din xalatam fa alla ganna hinnim fa do carrefour atam fa tan nixri ndim fa xiri mfa gar digame be kon ati lementi nam ati go gëna ro golle su golle ke burefe iga kebe kunanda yugo su gëna ro golle ananya yigo nya ananya dudang yigo fina parce que gelil lo xam fa ban ke digame akonina ati anna nying dudanga yigo fina angana nying dudanga yigo a filandi ga kebe konana anna dunya sere anna nying dudanga sere parce que digame ko wure nyane jibi na nying dudanga sere wure gen kebe parce que iko khore hade mere mengem du droit lan certaina dron na ton kegem du droit lan tan dron ay fuku na do doro fina durak sere na kat certaina ragan sere yo digam kun kiya kama ken falla kane alhamdulillah ay fa mutina tinga kebe no tege xanni nyani digam ko xempere message kula lancer migala tono bo kemer keta voilà alhamdulillah kenni maketa Fisseno nandiga meke kennon ta har mere manga nya fofo no nga anna dunya yugo khore vraiment anga jofene taxrang na nya fayana nya anga na sako su anga wakate ge gebe ana nya daga na kitenga kenni maketa Fisseno woda nga do men na wali kharsa angri jabi nuko be ni kinoyi e o gamul la khadu antiri anti angri su fana makandi andi wakata ncarno yidu mugo kenni man minna kenni man murtani men ko nya kan man Europe bo jibi amatu ke nga murtan ni regenata troupe nya nyum nyan troupe ke mankaw troupe ke to nyani troupe somsul et sumpu soli voilà gilo debe no ga to nyani ken sumpu soli bo nasu gen ken jopandi jop jamane kere an sugi jop ket sugen jop français ra nan sugu na kaset ndebe ndi jop jamane kera mais sababu nyan sababu ke an man ati anna marji kinia dakuntia ati anna mari igande kinia dulentia kwasi kandata na marumu dibati sababu kikite jakkoy amadi nyaki sini ngesere no khirsu ngesere da alkebu ngesere kota kebe ngi jofe gesere ke ngad gesere ke danga Fisseno Diadji Bongo kebe gi nyonki keno ko kenni nimul nanya suga nanya atang nyani adigam fanani kat Fisseno Diadji Bongo kan mulana jumte atang nyani sababu ko kite jakko ya mod nyaki an kille ke kini nga kille ke wala lanti nyandang Fisseno ngalle ayaye lenki an fo mo ka soninko hataki do batenga Africa Dambe TV nyani khay me journaliste nga jibidan fa odo invité xoronga do me ko nga Fisseno Diadji Coulibaly on taka ko na khadanga ken maga bako danga nokube gena fiki jamanu ko jamane be ga ko gele Mauritanie jamane ngam Fisseno anti allo sugen no nga
lenki alhamdulillah alla da soroku nyumindanga album fana be angre bagandi king album fana mané sugu fana mané sugi en fait angre sugi ko bagandi ndu fuako ang album fana kan man ko ken voilà jibi amata duna fofo comme angana sugi mo message nyen fukanna fuako fofo gaduna titre nya parce que ngara album fana be de bari keni 2018 sa reproduction ken prodinda sa ron ken sa reproduction ken de bari nda kenguren abara sefe okutampi abara digami okutampi voilà jibi duna lenki ala nyano kontoni yigande o gaykana konton sefe o gakko parce que kotasu ani sef kurumba muku adi fune ngant bana kotasu ani digam kurumba muku adi fune ngant bana mais jibi otampo sofo ku keta otampa digam ku mo koto keta illa gantanya gollo kenyani abara sefe ku tampi abara digam ku tampi mpapti an sofo ngana ngollun samuta soro ku ya ren takan sofoku parce que jibi ngana dalin ke terin kan nga digam nan danya bakto ko digam ko bana khenseni fokan ni ngollu ko fa est ce nga digam ko be kon idin ci kukuy tel do jibi anke nga taxun wa janga journal kebe de berni anga taxun anga télé kebe de ber sas anat nan soro ko nam payna bagasim nan tan nyimano du fay no anna nya jibi soro ko anna nya jibi mais soro ko su kenda batet fo tan yina ci kuko fa nan digan xanne ka fal soro nguduna yigan ko tan se me ci kuko ani hademere me ngana nya fofo ana nyanji ko kwa surungen angana ro gollesu angana golle karaga golle ko fukado jikku suru nyana ndeg domi parce que yogo suru kulengi yogo trenga akatala se fende katala su mais xumme nang mu wal suru ko ga mu lañi len fotana fi jibi am magallesma aga sofu ko be ko ni di gollunti kille kulubali aywa soni ngondo soni kallo mo kharsa wada khaydo me gel afrika dambe tv kama kenima oy mo ron tirinde khadi lenki anya artiste nga an soni kan cugu nya bagandi lenki ando tunkallo mo kunu kam mo est ce que gema nga golle ken khomba ma soni kan cugu nga khotiyen jibi alhamdulillah ngalla tikana ngotu o gari o ngilen falle fonne kadana nayle falle fonne fina parce que angotu golle keno khanyim parce que milier keno khang fofu amunu bakke fofu message nyag nanga lancer message ngoten duna message nya ngoten fofu sa do suru bu cham fama ng tampini sari bu cham fama an tampini parce que message fono ngari lancer sa do suru bu tiri igi famu nya ko ng tampi fonni parce que papti go gana ro golle sangam tampi golle ko jongaru legeru ko manante parce que golle ke jongaru tampi ndu fo wori siri mais nga kiyebe lenki ngalla tigana parce que hade mere me ngana nyan fofo angana ni jongana fu ka debe finia hakkanno debe ya jamani nantu golle keno alhamdulillah ngalla tigana tun kallumo ko be go debe ke kundintu siri ngalla tigana parce que lenki nditaxunu noqsu iganta khala nditaxunu noqsu dulenti lagana dakunti lagana fetonti lagana ngile fofu ngikita inyi ming siri ngalla tigana inyi minga bien ayangi yankoni parce que yaki ga ngari num ko be ken ma ken sima jewon ko o khaytelde jew bang inshallah ken ma kharsa wada khaydo me afrika dabe tv serbe go ma khay inviter linkitam fi senu jaaje kulbali on taka ko na khadanga so nin kalle menyani mashallah awi ma kemme baga kha dawlande kemme baga goldunde ken khame baga kenya sababu ko ma hogorta ko ne pratiquement or kenya ko khadanga na afrika dambe o go muso suta ko ndere annan chunu ka ko krosi so so nin ka ko tire nyageni wanta ko ndinere baronto mo gundo fa bandambe ke ken ma ona ille kati invité be ko ma khay fi senu ona ille katanga anke nyimme na le sugi kel wacana khanga arsin dantanto baga ambinerinia lenki fi senu est ce que toi ko kebe gam ma lenki andaga wuta artiste ni nyama khaba ma ay fi senu man tandani gol nyan ko ngay sugunu ma fi senu me atelier répétition ya de berle le soir on mo na ken toi lenki parce que c'est ça on côté quoi na wari anka man ko ndangno jibi c'est très simple ngefisenu jaaj bonko ngalla tigana ndiko na ntananga sababu nkite jakoya ni ndema na tan ko mais c'est pas kagir ndema na sugu koninda ay sugu ngana ngol nyen no kunyani nyimga sugu ngala sugu ngi debar
même ngari morceau kebe kunane album kebe kunane ni morceau seki ya de berano morceau ku segisu ngana kon serious dans sakay parce que sere be ngana morceau de ber album de fukana ne khaswa wala yogoni sagaran sine na de ber ngana kunane ngeta ka kama bito filin dukta parce que morceau ni segi bito filin duktia parce que ngari de ber moko kebe ngena de golnya noku nga golnyana ntalan sugunwa ngena suge be kita ni restreint trop kiano na taxuti na continue ngolle ni sagaran kundo ngana de golnya noku ni suku sagaran minga dugtan ngi dugut sugu ku igi kinye ngot nati kinye segu ndi xay katti kebe ga golle ke de ber ndi xay kat at mais c'est très bien kon ku sugu kinang antino sede ga golle mulan fotuna no goñ tangana duna fofu ngana xanu an fotuna no tuk sugu antro ndini mani bagandi parce que ñim gëna entraîner ni ngatalan sugu nga simene parce que ni se feña duna di mbire ken on kondo duna bre mo kya voilà ngeen sugu lini kundu wata wala hakaturo ngana entraîner sakanta sugu kunaring pourta hakati yogo ni me sugu kurini kundu Mashallah, isenu enquête foyi o kono antenne ki ngona aussi jokki do kemba tenga parce que anti suge an ko message nya o gatini digan kanu yangi denne sunga kharangu sugu ko bat oui yogoni ko yime iti artiste ni ko yime wala itini kawandi ndano nyani mais fisenu ga muluna kebe tulenki lenki sugano iti difference ngi do daruna na subabu nyeti daru angana fa yalla gan nam jabi duwani harnu jubre gan sugunu une fois kono surunga simenti bate une fois kono aga serem pousse ne nandagaru gunnenga parce que tellement aga hakli nyakan foke be kam lenki suga no nga jakinde nyango bo ogati ni tunka lo munchuge nyango bo fisona ngata manne kitanga ko ndanga eski daru demande nyeba ifigante na suru kutoni ko ga jokindo kawandi no kubatenga parce que linka kan manne kitanga ko no ndanga nanti obini gene oga barake linki ona focus ro nyano trenka nan kinan kenchu lenki o menen kenda journal ko rocha milioni siki haram ko trenken taba fisona ngana ngir plateau ke lenki tanando fisina ngata hagur kubene ko il faut qu'on y woria ko oni mugwa lenganka to manne kono lenki o artiste ninda est-ce que wakati makinye ona farune parce que message ngebe ngo sonin kara lenki angana sonin kara fay lenki musibo ngebe ngi angana sonin kara fay lenki o yifangen no nga angana sonin kara fay lenki vraiment bire mo ko non koto est-ce que artiste ko mo xaw lenki na message ni kini o lenki to munye ne ton kalum ko birandi na de jibi ma xawa ona kenya ko bon jibi angar digame kebe ko nke haklenda parce que duna fofo atelo tanyu go abati wakatun ko changer tan ko changer daru ngeda jabe duwan gani kille kebe Allah gana hinni ada harzi igani kille kebe kam lenki serious gena rangana tan kemmi sans me utsu parce que kota yogo ndemi yogo terngana ti angana ar debe yogo yel mu kenya ngana rek debe angana nyeli debe ke is duru nyaga tere nan khana nguno mboran duru na tere an khana nguno mboran duru na tere parce que quand va les suite nous ren nanya waxen tiku parce que andi debe ko suñu duru nyaga tere fu kan khana nguno ge bora parce que lenki soro ku lenki ni jakinde nyamula misansin ku lengi soro kuni jakinde nyamulla nankoto dar feke parce que ibegna dar rythme ku meriti c'est ça on sugunu pour ku mbana mais on sugunu pour notre communauté voilà ça c'est communauté ken mané mulla wacc ina ambiance nyam non voilà Kenya ni daru ada lengi bano communauté ken ambiance nyam mulla mais fils ni nandi gam kuna parce que lengi an ko mo lengi angene ke jibi dan fa sugu mba nen trenkana mindo soro bini ga famille mais est-ce que les gens ont un message ou na khayso ni kara lenki parce que amba ne fian on en général voilà est-ce que on a un message irti lenki anyene sobo bu serge bi ga cliquer na ngo joka mega trenkana c'est vrai ko mo metu kallo mo non mais est-ce que ogana bane de beri tun kallo mo na filo de beri message pour anke nyime danga déjà zanga message ke be dene ante khempe ni ke bane ke dane dene solon kara so ga trenkana parce que on ko na ko fogo langar ke be ko c'est vrai angana ni o suga ma fi nyai gana anke fino butaka ay gana wala nga danke so binya min so binto ma khair adiga me ngobona mais est-ce que pour nyime danga déjà est-ce que ma xawona message ni khay parce que message ni ngobo yen solon kara lenki d'accord d'accord jibi nkela tin ke suge mfoge be ngabo market nke suge mfoge be nkim parce que
misale nyen kebe gebe ngen dunan sefe kenya kavala ngen ke sugen su terganti ngen ke ka sere sugun nke market mgobo ngara album kebe konandang segu anadagi anay morson sega anadagi tergan ni riti angana gobo san serbane to nyine irigu no ko kadi ndal bum fagar kunya bagane njop sasa ndi fillo ade ber clip nanta anni tereng anda gobo ta message no ganin ngar serbana to ko ni no ngete gaba mais comme manen singer ke digame ko parce que angari dunari wori ga brain mo kebe an kono kembre mo parce que lengo brain kembre mo kavali nke sugo angana de gi fay anti nyini nke ga sere sugo nyini nke ga faru nya khayn soro na tout temps fisinu ol fami kete yang ko mo be kunni nyani ko kebe lin kon ken kiya de berni yo kha inshallah rabbi mogri ta de pon khadi mogi ler ni kat diga mu ko ya ken ma fisinu o ga mo dawna entraîne ko beni parce que ci artiste na ngam pete kete nyan mo siri o ma ngora ngam morso bagandi morso nga sak nga tren kana branti nyan mo ko batte voilà o ga mo entraîne kebe lin ki fisinu artiste no ko lenki est ce que communication khadu mena nga ba khaga harayni kinni meyi manu so suga ita chacun pour soi so suga natik tando communication ino ngama fedde yo xamaga o gatina artiste nga xal yanga parce que lenki limina ko mo payirin lenki angana fay lenki afrique artiste ko ro mo xiri isu fayira lenki ko sugerier lenki est ce que fedde yo ma xay ma gela xar fedde gano nga xan kan ci rexe bo jibi yangotu sonu ko ndiga menyen nga kebe ko nanda golle ken ko nti taxoner pour na digal linge ko ala yinge dam dem taxon antinke tun ke fisen jaaj bongo fet sere kebe ka taxona ga digal linge kon karsoro ay kempetinke har kan no kube ga saare fabe o susulanti yan communication har kan gana khoro su gana saare fabe susulanti yan même communication bani parce que golle ko anke nyimi lenki jibe message dangana nyana golle ko tunan ko tinki me wala haranga ma to an photo ano mi osu lante me khanuno parce que osu fankande fi bane ko abati mona khani kimbi ba ken kane asu godo kat kane billahi madam manam bana tay oni gande nyakam o ga yigen domi igande ki gana ngona ta madam ma subhanu igande kellu ko kaval te infan ngana girke c'est so gadu kan safan na mada te infan ngana c'est so gadu fan safan na mada tom parce que nga kebe digame be konandanga misansini yogo yi fe branyani mais ngana rek fonno ke c'est pas vrai tongo fi men tatu voilà angana de fonno ko tongo fe jibi est-ce que anke nyimta antinanti lenki yala ngana fay sonu ko sugan ko fogobu ni jamane keria sugano mono nti dangi digame est-ce que anke nyimta sonu ko gande mede mana sugano ko gande mede mana est-ce qu'on est là bon voilà on a digame ko ok bon kene maketa wut nanti artiste nuko keta inshallah plateau yani émission ke ko ngata ko artiste nya émission ne ke ban inshallah rabbi o tun kala mo xana kam ko lenki parce que sonu ko xarsa on de bakanunga parce que angana ko nokku su demande ñane voilà ankendo sura ko be gedi golle ke joppo domé mando wolofon ko be gedi joppo domé lenka nga daga machallah voilà est ce que digam tam kat sonu ko parce que ko artiste ni mbane fe voilà digam ki wurna sonu ko faut ko angro ko digam ko no fo kan jakkindia pour xana katam ko jonko voilà est-ce que waxati makkiñe lenki anya wartisi ni nyaba anya comédie ni nyaba anya omédia nyaba o ga lancer ni soni gran nanke nouveau parce que soni kara o fa fina jaune bani kano ko bon jibi ngega kebe konu tunkallo munda ini nakanu siti harsa artiste ngu gana de kane yani igana to falle gadi yani ni Kenya ko mer tawer pour na digal linge ko li tawer comme kebe mbute kedin son me na Kenya ko serebe gen to agen ngra wotu ki agen fayta anim fayda ma gana nyeme parce que yimtu ngen serebe na angar golle ngori nanti gad nanti a jibi avancer wolli ku artiste ko avancer faut na fi demande nyen mais angala demande ndi soro kursi man demande na khalsim ban e khalis fe ban fe demande
fo gebe ñannu kota sa ngi xili fisenu mais vraiment courage ngutu anga mo ko be xoni courage ngutu droxtu courage ngutu ay fo kap golle mais anan ngi papa kan soni ngara hada anke ngini nke wore anti mulla anya nga xibar gebe yugo go na fotana fi suru kube imga salan sara yiman gollu kusu nyakatino magamini ina ndroto fini yogo ina kuntono angana kebe kitinke magana daga ko kera angana kebe kitke ga magana ra ko ni ngera yel kotan sunu me gem fi wona kotan sunu me kerini parce que na hade mere menya na hade mere me bana ko tinanti misasi nyano ga kinyandi ni suni ko surtout tun kallomu xibare ken yama parce que debe gana sigi debe gume nyani debe gana kere debe gume nyani ka gana sigi ka gume nyani ka gana kere ka gume nyani har sugu nga gunne yimman ko nyani nan kube ga terendo me batti andi nayo ga nyin ga inati jola nyen jola fe yimman kenyan afeti jola yimman kenyan mais iganat ibe dang yimman ke drote nyen mais okuha okun safano ado sugano ado misas dangano mais o misas ku kan kat dangen kebe agan kat dangen ke fukson ko kwano tem yana o dema ona kati golle ko ona kati kinyin noko parce que angotu angana fay lengi foyogo no afit na suge mbula organ financement nyen franchement financement continue to nyano on aime trop de finances parce que financement nya continue no fuku parce que angana mulanga album de bulanga foyogo fuka nyima na ngol nya fina fuka nyima na gol nya fuka na nyima na goldi ana du financer anari donc anga golle ke watini serenta ma ga produit ni ga ndie mana ni mana propre mo de berni ko ga tele si jonu ko be anga ko be bagandi ni manga na srebe to ko tanga na kaseni kina ko jongo kina na par ça nanti à part ça bon on sorna na ya xama xay non voilà parce que ni gëna tana demander a wurege mais parce que daru bon ke lenki parce que mbok kille ke be daru ne Kenya ko mel lenki ngalla tigana lenki lanti ko tabane im taawon sere kantim kono te gare kono gare ko ndem manya ouais c'est des taxon na to munyako soro nyanan tere parce que soro nyani mfay tun kallo munyan taxni gem fay nti nyani dang fisir ngalle beri fo nyanyi nginda angal wor nga taxon nga briyen kundu mbew ay ko daru ni message nya lance daru ngu dang kilo mais nu mula ina ci marsa soro wona iga ko xamu ko ke xaga muli xaga gindi igeni wori inandroto imarto osoyini imarto o chabotene oniada inandroto inodema ho iga kirkillo no woto ngure mo ko baga woto ngutu kam mo ko kebe i xanandroto ino nyokundu ina kirkillo wori ino wutu kam parce que gona wuti kam ya yingutiene tout so gona to ga wurodo ya nyankayene parce que yogo mulana message yogo lancer lenki parce que moy message ke lancer moy ndema nge nta ko te har wati ngana ya mulna miskin tam de ber lawi de ber parce que nda moy kita nda tunkallo mon kita nda demanda non kita mais jibi message tanay maga ala nya mintirin ke ngamul nga kebe kono o suda bismillah sunamu taxmana ne Kenya o suda hade meremme ngeka message sun kubela ansani lenki soro nya fayum fayin ego wono haklanto nyen inti ndigam gu banter ngani jikku ko fayin wona ndroto no jikku ko soroti avant tout faut qu'on jikku ko soroti ko jikku ko na soroti parce que nta fana ndi Kenya ko avant tout faut ko jikku ko na soroti parce que hade meremme jikku ngana nya jikku suruta an jikku suruta angolun timmene fuko imano jikku surondi soro kuna jallo mo gona soro ku jallinto ne no kusu gana gari yillene machallah parce que o majorité on kundunya o tauna ta waye jibi damfara oui jibi comme ça mais au fond angana daga antini ninke jikku suru gene après nyilena mais après je peux pas avancer parce
soro kuno faynya nga message ke be lancé ngana message lancé lenki ngana nanti lenki nyim taunti ni message nya lance angot serenti taul lenga nga dula katanga tanga tinke manya wa inke no angana takantini inke kana takantini ngan fisenu jaji bonko mbogo kyan sire nyane mbok fukuna du jakia mais mfaka du jak khumene soro kuni mpaynya mais payinde fet nanti ntaunte ke basake bi ngasire nyani ngumunte nyani mais fayinde ke fet ke fayinde ke ni jikunya foko yimo jikunan so voilà digame e fisenu kiti maketa est ce que ayan kilumba kuma ampiniruna fu nan kay nyananga anga platform wacha anga golle no nga alhamdulillah golle ke nyima wacha est ce que anki ngi bana orchestre garde du maxa hogati lomunu igargena dambatenga même orchestre aga maxay ma ay kitake yan ku na finanu parce que manque de moyens ngay wa anki nga solo garde quand même hogati ne fisionu orchestre nya fa ki garde parce que manque soni kra linki soni kra orchestre ni artiste be maxa allo manen ke nci bobu akante yimedo fision. D'accord Djibi angota hade me sorungu ka fetna soro ganda parce que nger kebe kona na fana ke kunu nyan ko angotu fu kono sono mo kasron ngeleng serebe gi khil aga mulla ina juri mata gebe nyen anyin tanan khan kundunya on du ngeen mi ate mana kambale pour angana tagana orchestre ki taru khumeni ane nyani ngelo mun ma har kelen ki gadi mbatte ngi xarangundi ni nga golle ke mo ko ni nga to ko ngeen kebet nga ken ko ni ya ngi to kefeti suge ke bana to ken suge ke no gon jikku ñogo kampale lenk ngega dowla yogo kete ngeke dowla kefeti suge ke bana dowla ni jikku yogo ani nga angana ro fofa na jikku ñaga jikku ko anan soro bon Québec qui lenki soro ngama vendredi su e worne ona jeu de min kanti ngeba nge kharalo mo nyani mako soal me kharango ta parce que c'est les bagades wala ni manke o soit kharando met mais irina fisono worna no kharango dino parce que ngem di fait table mixation robo boating mara tout nyokes orchestre voilà a compléter nyani ngema ka ken ron de vendredi sous dimanche sous au juin domedo voilà kunu nyani afrika dambe fainda no do trinkanda no habeni go trinkana haygo nda ya xarele minen do xirsenga lenki xado se wonto nyani bar mu ko xore o ma lenki artiste xore nyani on taxa kono soni kallo mundanga artiste ke lenki ay plateforme lenki wala nyaga ndang wi xadi kunu nyani kel mo do haydo me xadi catégorie ni concert xore artiste ke maxa catégorie ni concert ke finaw ga mo lantirne kebe parce que nanti tun kal lenciru ngam maxa anna album ko band wacana alhamdulillah ndigan xamnu ko ngor ko mo gombe anga message ko ben denen sere gebe defa mo yekita gollu ko no lenki o ci ton kalum gobo mo xosu ko ke ngade ari kitali jiba ngor mo ngonde ko nan ko manke ni menanti alhamdulillah ncuge ken ko ndi wor golle ken ko po jibi daru ndem taawon dikki digame gonti nkenti hore fesen hore ko hore be gana kebe nyingi nan ko nan nga mangana kar kota ken parce que nger suge ke jopan kota be mi hore fana benin laga ninku ken mi muna jaji fotiyenya jaji fode lemeno wali fode lemeno jibi fode lemona ken nga sumare tunkara makana fatambani kenyen nazare khap ma sokunten marseille mi ngana ro nyinyo ngure lant mu nde ka hore ya xare batti parce que ngara album fana kebe de beri ayan chaga nim financier ni nyira mu kutunda na chaga na khalsi ninkininga lant mu ndo dar logo ma nga tok tikiti lenk logo ma lant ken debar parce que ngati tampie ni ken ngati ma memi angani trindi top nga ngaw jerene 200 euro lantaro ni lant tamping siri kinga tamping misere be gna food bak tamping no khota no nambagandi nam fen allant mu de ke hore xare batti hore xare adin dema ar suru muru igla un dema nasru muru ni kefdu igla un dema mo kebe ni sarsi mutu minga segeni mashallah minga segen kam har kelinki
nday fini do mi mo bani kan bo lant mu ngondo me mon jaaj fode ay lant ken gorda xote nya ko nga me mon jaaj fode or kuñi gel Marseille taxe nga ke waxatu nga ken ma o danga do me fisenu o wori antang sunko xore wutu wakati no concert nga na deberi o nante concert fo ani amno voilà surtout le mena nga pineri na xadi ke concert man skhira ko nanci ngati mangani concert deberi est-ce que anci ko tan kala mo ko banati rin ba ngati concert wutu ma man len ke so bo jibi babti angar kulade ngutanga tanken tele kamuntinga sekhinte nyana nyimme tende kulade wut kundanga tina tinketer gunne ngiter gurda ngutu ay anci qanyim yafina anna katitel dabati ngalla tinga ndikenya kon ti lenki do darun tibana tun kallum ma horo ngim ma nchekhintingiya iglaw tege ngomborni wakata bane ngado kebe ngaken kita ni tembe fede ay tembe fe Allah ri khayinda parce que tun kallum be ma pare lenki kendim financi ato nyane bonko bakeri soma anati bonko malum soma anati bonko jagili soma adi waxini ndi sumpundi khati isu girdi mbatte concert ke fison jaaj bonko anto toko ke concert wa fona nga buansin ko nyani barani ko nyani nkebe barani kenya barani debbo ko nakata bana angana ko anyime angana yamula na barani to ani interna ko tugendo ka ko rek batten fina bonko bakar soma adi sarsu mutu concert ke ka gemme fofo nawd gilgili nyirame nyani ntoppu nyani ada sukutunda kenya kon ti sugen no ke ajate feti law sugunu bana jikku yogo wanno jibin keta ga magera kumbene jikku kube nganta ke wal seres ngabana fon kum parce que ndi seri mari mpaba kunju kanta ke wal seres ndike ko no ke ku jikku be anta ke wal seres wallahi billahi kunna ngata Allah tonya jikku kube nganta ke wal seres ini mbana anin koroso odanga kal kota fanta ke wal seres ani wal mbana parce que ngir kebe sugum matin fabu ngutu kota be ngaro no gunne magar sefe be kon ngaro no woto no ati lementi namo atangar kebe sugu ba mu ngudeyde me wure nyani nti ta ko ne nga kin konsoro na ko ke wure nyani angir kebe sugu ba mu ngude parce que ngir kebe sugum matin fabu ngi kentu jukube ngi mbanan kentu antak seres taun ke palato kam kunci kumele ay anin krosi ni anin pay ngeen serebe me kagoro kedin tinga pari bonko bakar somat fison jaaj bonko tinna matan na bismillah ka khoreke iga kebe kona na mak bogut fineter ntay bonko bakar soma ba ke ko kefet fineter sere ngaron ti galla khore nya parce que kek bugo kebe ni kentu ti malum somare minda ado bakar somare mendo jagil somare mendo samba somare menda agar kebe sugi maadi fa bati dang yi ati dang yi wotu adi sumpundi khati iti wotu wallahi ngagar kebe sugi maadi fa bu wotu angar sere nguraga na taga kori mo ko nan tuti girno ko beya girno ko nyatu ay angar yi gongor taga kan fa anti girno ko nyatu min angar wor jibi nge saagi ngen suru gat fi sen jaaj saagi ne fo tarafe ngotu ngi girno ko beya nki ambugo demba modi do sillim modi ya modu asa modi dambe ke bani fedi ay foyo gwanno bali nambugo nyina modi do khumba modi kesu dambe me dambe kefe nyambugo gori do tamba khara nalli mbana katike kona ndangeni interne mawbo mban pet nyanu twagen kebe parce que kisim brea maga abono 2003 aga kala kemero tampile sinar kenya bren convert sur dur kun wolinya kemero tampile sinar nke mam tankebero sino karki ar kenya bren aga bon 2004 ngelan taun kun karangalan foto yo kenya suru katinin saage nyani sago efe sago yangana nyana sagi ngana na tuwa ko nyaga ma tuwa ko ganta ma ngana sago angana lato katkani an cikya jibi dimake be ngaron sofo kuno ko fete ke mule wati fete ke avakto
parce que ni sefe ñaatu machallah mais kenn ma keta soirée ki ando ko nanti anga deberni est-ce que soirée ki akota ando kangon kini artiste ni ngaw nanti vision bananti logo mayigal andi sugano kri kubi nangre kumbana linba man kangon kini sugana chwa jibi an to ka comité kebe no golengi o yalla tigana bo sere angana tanni kebe ando soro be gamba an ken isu khiri parce que mpap ti go ganat nat ini kebe ken dim mangana ranga ma de soro kutan garanti na de gangon kini de gango lancer à tout le monde hanar nyiminga yeme ko affiche ken worze xey quoi affiche ken dura worze xey quoi sere suka tuna sere ana fo anan yo mais c'est normal lantiñana bon nta on tekire exactement ko comme wacha ten nangas jibu tutinare non jibi jikku yogo ntan ni walli mbana afit nanti tan nangas jibini jibi an ko tuduna su sugnol jibi an ko tuduna su sefene no nken tan mututike jibi andali nganda nga ko tuduna su sefene nken tan mututnanti nallotike de kenya ko na ile nta sikana nya jikku be kinga anti waldi artiste ani waldi mbana ngana bugan taxi wal seri wallahi alini ko xira ko tay ko jikku be ginga ani walde mbanan taxi wal stress ngent jalli nang tanyon ko tuduna su parce que nga kebe ngi kent jiban ninge dorono annin tu annin kita parce que ngeti juk ngeti fedmen sere fedmana feting ngi bëgg no ko ben no ñaatu ngulo suuge ken ko miskina ko fin ken banal lemmeña parce que fedme gebe go na su miskina ko ñan anti fedme ni angana fedme sere ñan foyogo anna kati soro njukku yogo de bar may gar soro ko gal ligan kutanga fedme yogo no soro ñalin kutanga bon ngara artiste ko be wutu Allah ko nya worze xel lay voilà mais artiste so xalen suna bismillah sa kota message ani vision jaaje maka ya kota ba angati ni sunu karada nga osuna meñino so suge meri aw yan nga ni mission amo sukunu nyana maka ba ngari ta won pour akota spécial ba ma message na maka kota ba man nga ngokini sunu karay burina tunanti soirée ga xawurna kebe kamma aga runu yin ko lokko nanta ajere on ngiro nak saliki akota jibi anyare ngi taxun teke wacha nga taxun moko kebe ngelo soirée ngamene metan nga suga nan to xoting sugunu metan nga suga nan to xoting sefene ko numéro 1 na sef xanne ko dimas na sef ko na sef kumba sef sudadi fune nga taban alina murinkia pourtant taxu de kayti suntu ñaaw ni ñimme kiano nti nger kebe sugu madi fa ban kenti kentu ngewtu wallahi kenti kentu men kew kentu nger kebe wuti kisimi di mama an kellanta tun wallahi ngewtu ngem dal nga bëgg jongo ku rew mam di kisimi karal lew tok nandaga ngem ñu matu nant may ngesi mama ne man kisimani fa temay xoting moko kebe igil lagan moko kebe ñim bana parce que ngeen fun krenya la san de fisenwan i xoto moko wala jibiti sonun konda inali ina ñimi inali ngem de faaren khayya ni misasen khayya sonun ko kudanga inali fisen jaaj bon ko yi dukku wallahi ken ko tayi fo walim de ma walla bata wallahi il faut walim de ma walla pata il faut mukim de ma mukapata ked ko ngini inali surprise nyen inali parce que numu soro nguti nanti ikulaw jinnani bagandi ken ko te mak jinnani bagandi numu soro nguti nanti ikulaw jinnani bagandi ori mim kati jinna bagandi dina fo sababu tina nyiminga igana nyimingi bana nger kebe parce que igo gat nanti law kebe da ngada ngama nyaglaw ke na ko men soro kutine inta xilen katang ndike ko nan ti jukube ngani nyini mbana ngeti taxun nga digal linge concert ngeti na dina njofi ngina lini ngari ngabana to kon fi sen jaaji bonko
Fisini jaji bongo hasa Afrika tambe fainda no trin kanda no nga ora haydo me khadi o se wontondo nyakhali tonga muko khore be go makhalen kita Kenyan fisinu jaji bongo khadi wucenta ka dallana khadiga muko binu go makhay khadi oro fisinu ga do mo gamulu ni tirnde kat wakati nga bakko maka Kenya sunki khore ke be ganya Allah gana dungi sunki Kenya na kang khata le datike ko danga finamba katoga voilà gamu yogoni jibi sunki Kenya le 17 septembre 2022 anyani Kenya le 17 septembre anyani Kenya sunke Kenyan kenkota anyana wuromu wancho ay ba na gili 19h man na daga wara yili gana kere anyani parce que anti nyan futa ma voji nga kontono parce que ndo horo nyaakiri kenkota tinantina li nyiminga fo xana ma hanga kono parce que ngero horo ku be xir ndi Kenya ko nan ndi bongo Bakar Soma nya saxe Buansin Kenyani ntana li nyimi kunya pare ni sa rendo fa benga selbe ma voilà de bongo Bakar Soma gira kota ntana li nyimi nga e nyile saga ni ndi malla seta hawa khri tana li nyimi nga seta hawa re men te khri ntana li nyimi nga tiri nyimi nga ndi tunka len khore ke khri Abdel Kamara l'homme de valeur l'homme casse tout kagoro kebe ndak sare domi ndanam bange domi kagoro kebe gisage kad ndin tunatu ana so akar l'homme casse tout sali kenti yana futo ma ko tin amawe tistoro kunalti inshallah nani len sage kadi na hawa sugo wutu bakelin kenyan hawa sugo mais nakita ndikiti di ngara nyabate Mamadou Diadje bonko o su sare fabe yesan parce que ho rekete khanu janka sonu gondi sondon tinkempe su competinte sondon tinte en fait competinte parce que ki diga men man ni lenki ando yogo wini kompi ili gana ni krena no mulan nankara andi tinan nanga assalamu alaikum ando yogo late nya ayam mul ko tas il ko ko tam so aytin kat khorfo man kita tinal nyiminga lemne wono kemfini bakwa cha Khalifa Sidi davro ngenyen kenyi man khasim fabrique na sikinteki voilà keta ke ngot nanta hanam prego inshallah kenyi man khasim baganda sikinteki grima kan ko suyo ayte ken faabe nya akafina faabe ko awa kendi maketa nisima mbane mamugo swan mugo me Afrika dambe TV inshallah waxay baranga nga xama xadro mu ko xinire o da xay do me xayt nanti grand événement nga no ko soir o ya xadanga do no inshallah rabbi la ngi o do artiste xore nga do me kendi ma fi senu centa xadro la to me man message na ma xay lenki nakini en France ni parce que ngisere mulla ku ko to ngiseren trenkana ku ko to lenki or wori angana nya artiste magna journaliste magna tokonte yogonna feddu magan tan to manyi mena feddu bagana nan kana no kurti xana kuna ko nyume lenki ay igata fancy ni ke fancy mu ren mané na medema est ce que message ma katan fancy ni nga serbe ni fisenwa inalla asafa idi mi asafa iman ken jafiri mi asafa parce que xanu nyana xana jibi danvara message be makati mfani ani makasoni karaswa parce que fan ku nato dimanche su irini ngorin kake machallah harke dimanche danginte girin kake ha wakat sun dangini ikanter kake irini réunion de ber kan no nyimi ma suna réunion de ber dome mot surwani confiance into nyani ya bru didiga antana su konir sasa ganta ni confiance into nya harke linki wallahi parce que il a eu xanun tigili parce que ando yogo kefni lenki ata vite fin mais ko lenki mindi kef golle ki gar organiser mo ko kebe ni kentu akota solo nganar ban ina wori tinanti fi son jaaj bani fe nanya fi son jaaj bonko janka soro nyani ma jibi ngede du jakkin parce que ngefewu nanya fi son jaaj bonko wallahi fannin ko an kam fallé na groupe ke taxu ni ke fisen jaaj bonki im dañim ke 2018 ans 2019 il salu wutinda on va 2022 wacha pour te idal imposer ni mais on va 2022 xat nañi le sagna xadi fisen jaaj bonko fukku yirigi ke parce que anga no ko tanga niveau fukku yirigi ke façon kon sanu
ah oui anke ñu mo santu fas ngon ket fofu ngem fofu tik nya fay ket jibi ngar kebe konan ndigam fonon ti i hadem rembe ganaro kebe no ang ko raket soro gande man ngar message kebe ko garu nyen c'est un secret que man la secretana jibi ndi secret ki ko mini secretana suntuno sere ngana fofu fukan nanya serenya kon nañ ci xangol lek fukan nañ ci xangol lek afina am nañ ci xang parce que pa gari dig message fana be kininga at fuk nanya du day yigo afina parce que kota su gana nyanga na costume nguta angaron soro campagne costume ko I jalli na nga wi an chance mo ko sire nyani mais kan costume gidan jikku deg do sere ngana soro ngiri katu du gare irini amini soro kuri na wi jalli na nga angana publicité ne ber soro kura garu nyagen irini mais après afalle en tête kebe aga do na falle telia parce que anger kebe koya andi dorke ke kara burenya koy janka mi gari ga kara sirengal dibi serengana nya mo ndambe su annanya serenyata serenkina serenya parce que nge kappe ko fani su fin gari nge khanu har kelenki ndafini o kitu ko fin mena har kelenki o fin mi o kitu ko fin kundo antono tinanti daru fison jaj bungaron suge ga do ko anyi do mi daga haranga na daga ndalina asinji ko kunam plena halina mashallah de kenya ko ngati ngana boger jukube ngani walimbana ko tari into mingiri konanda sari ndo mo garam bismillah re mingir kun ko kinan ta fana nyaay cinan ta rek Allah kana dungi Africa Dambe TV kedima fisinu nan nawari wona mama angara nga jundanga mingara na lita ko plateau ke kamalenki duna su ga taw ni go fani lenki o ga mulna diga umbe tirna ngata kin diga legru be ni gam makay kat soni kara fitina ko be ni godo men khanga ona fitina bo godo men khanga ona nya bane o khangara ko mo khombe sunu kitungin mey so su ga golle suwa annan ci khangol lenga ngana sa khangol leke tangol leke jofina ki man message na makata soni karay aduna warne be gam makati an kanen non trin kandano adu Africa Dambe final jibi alhamdulillah rabbil alamin nga message be ko ni soni konda message khase nyani message kurumba fe toujours soro ndigambane ko kono duna fofo anga mulana kon ana anande kane fukana me to me place ni message fana ni kya ame to me place mo fukona me to me place ni so xale ngene ke ban to ri na to xali parce que ab fofon ti to rent duna giran taxura nan taxu ma xengo wonle to diken tandang ke kana bogiran taxa certainement taxri namin duna fofo torant fofo duna ak nkem parce que ngeka taxura be wa jangana tinga kebe ngo sasanga nangir ken taxura annalle ay jibi gumanyan taxu ona me taxuran to mera ona me taxuran ko to mera ona me dro on a droit on a mis taxuran ko to mera première chose on a mis dro à deuxième chose on a mis dro au bren domia on a mis taxuran ko to mera so har solant bren domia ko fon no kenanya misan sikande ko fon no jibi seresuga kamunya dro ko to bakato khatendo kembani batti angana nya kananki anga mula comité nansuro kebe ga ngure Kenya on futanda na siki Kenyan ko fokena siki ko baga dru baga to nyana ta fison jaj bongo bana nga to muku aga kani nga da ba kende bari kenga comité kelan tel kani anna dro to sere kebe ga wuro ko fo lingen kebe ga wuro anga simmende ko fon kat avancer kundunya ko fon no anga tin nanti kebe ga kaman su kendo kembana batenta ko fo kelantul ngono anti bawdu su tampini ko fo ken tel kani onan drogoto kebe anga dampini aga wurodu drogota dampe tabani agana kharta filane ba dampe angan turuna anga kebe toko annaka sa jonji wala annaka sa aragat kitti fete kum munja fana akani agatal khanino anda sundek domi parce que par exemple jibi anke mballan soni kara sigindini fukuna medema kinen ngatona me place to mera nke bana lant soni kara ko denni fukuna medema kinen ngatona me place to mera ogana me place ko to mera mbana o debu kuno o tongona o debu kuno o brenia inan drogoto on a mis place ko to mera
duna fofo fofo to torrenti giranta ura nantaw ke torrenti nantaw fofo to torrenti ke digami yo ngati ke digame a lancé ni sonu kunda ba parce que ngoto haklanto ngin trinkana in digame ke wure famunu e oguga digam kube kono parce que mpa tanga digame ko anka sa sukota hawye nyenanga anti soni nkiam ko ani digame ko na haklen na kutenti mandi wala onan dro ko to na me tawran ko to meda kene ma fiseno xada na wari oda mama vraiment or sere gebe kango ko rikita yo xagelo na mekte wacca na nga alhamdulillah ande lay dun timandi na leta ko prato kelen ka nyango xada nga soye ona na wari ona mama nan xaso danga dome inshallah rabbi concert ke ma ko tanga kinye ko tanga na kinyo xasir ngene kebe mo gordi ber inshallah rabbi o yanna warno ya mama na awa anwar inshallah bo concert ngoni nga kebe ko ni sonu konda ina maga nya mankana wala ina to toujours ina maga manki voilà anya ngene ke ga taxunu ngara ke kun kem ko tani imbe nyaron ki xan koy hey antiketu kede mo dama ke wala manga na ke ken ko kini sa yaga banke bi tan nan kitan to ndo yaga nyambak ki kilando ki yag ngubo anda gilindo ke yag ngubo gram misika tika ken men amar nga taxare kine kya to on gansiri sadio ti sonu ngondanga ini haklo to yim foydo no daga mamu tono de bonge katke bana ko ni danta ina li nyimi akota hayte wen salgi akota gancir hayte wen salgi akota ken ko tanti nyen futa ma bo jinga kontono jibi yali jigantam fe en dinari kenni ma soni ngondo soni galle mo nisima e mbani mamugo e fisenu jaaji machallah limine nyani ay forme ngalenki bari artisan lenki anga daga page youtube kamma ya ngutu no artiste begeni message ngebe yen maka aga khayni soni ngonga khondo ga trinki onda trinki ona kata fogebe famuni tinda sutu ida suku ngandanga iga masuku ngandanga lantu tunu kenni ma fisenu jaaji ona nawari ona mama khadi lenki agno ma khay invité khorenga gali plateau ke kamma ko ona duwada nga concert kebe gagné Allah gana dingin le 17 septembre antinya na photo ma fo nga continue kata xambe nga jëm pale xale profiter na Africa Dame TV baro xanu taxana live nya mais xambe ga debe gëna ko ngol liñ ko pena kota ali sal gëna ko nya kota hama ken be hama gawdu live lew fo ka ko da to ida kumpay no debe gëna ko ngi atude live nga o le kile ke guduna xambe nga jëm pale xata ko do bat inshallah rabbi inshallah live nya no ko siti hadi yo da hay inshallah taji dome ma ko tan nga ñepp xay me journaliste nga so su ko trinkana o fans ni ngano kusa kota inshallah ne tirinde ngobo ahaju nga bienya ba ahaju nga renseignement khalide baro gor ku ben to ko kumbane fe surprise mboge be nyani e gato ne barake no ma lenki o se wo nyal mo sringa émission ke be to ngene kota mo ke serbe go makay serbe gani fisenu jaaji artiste khore nyani machallah gabaka jewo no be murteni jamane nga o se wo nyal lenki go makay plateau nga ado gira nyakari ngo dome e gari na di lenki li ngodo danga o da mama o cameraman ni o technicien ni xana wali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh